يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi wa'ada allazina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik menjadi baik, kesempatan yang baik untuk meningkatkan yang baik, kesempatan untuk mendidik dan mengasuh, juga mendidik keluarga kita, dan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik bekal hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairzati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni, dan takwalah kepadaku ya ulil albab, hai orang-orang yang berakal sehat. Insya Allah dengan takwa itulah yang akan bisa mengantarkan kita bersama, keluarga kita selamat fid dunya khatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kita bersama mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Insya Allah kita termasuk umat yang beruntung, karena kita tidak pernah ketemu oleh Rasulullah, kita tidak pernah ketemu sahabat Nabi, hanya lewat para ulama kita cinta dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ketaatan dan mahabbah kepada Rasulullah yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya bisa mengantarkan kita mendapat naungan syafaat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku hadirin jamaah Gedung Haji rahimakumullah, Ramadan telah lewat. Semua makhluk bumi yang mengetahui adalah sangat merugi dan menangis karena tertinggalnya bulan Ramadan yang penuh mulia dan barokah. Dan kita sudah masuk pada bulan Syawal, Jum'ah yang kedua. Namun kadang-kadang di benak ada pertanyaan, apakah selama bulan Ramadan semua amalan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah umur kita bisa menjamin akan ketemu kembali Ramadan yang akan datang? Maka dengan dua hal yang tidak ada kepastian inilah para ulama memberikan penjelasan. Pada Syawal sampai Rabiul Awal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa henti-hentinya berdoa agar amalan dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Rabiul Akhir sampai Sya'ban kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga umur kita diberkahkan, bisa berjumpa kembali, ketemu kembali Ramadan tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Pada bulan Syawal tidak ada amalan-amalan yang signifikan, hanya Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa 6 hari dengan hukum sunnah. Yang menjalankan mendapat pahala, dan yang tidak menjalankan juga tidak apa-apa. Dan puasa tersebut bisa dilakukan dengan berurutan harinya ataupun selang-seling. Kita masih ada kesempatan, ini baru 2 Jum'ah bulan Syawal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, sumat ba'ahu sittan, kemudian melanjutkan 6 hari puasa sunnah min Syawalin, di bulan Syawal, kana kasamud dahr, ibarat dia adalah puasa setahun. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan atas kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar amalan dan ibadah kita pada bulan Ramadan tidak begitu hilang. Yang dulu sebelum Ramadan keadaan masjid begitu sepi, jamaah mungkin jarang di masjid, tapi bulan Ramadan begitu ramai sekali karena keberkahan dan kemuliaan Ramadan. Maka hal-hal tersebut agar tidak hilang, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu pada bulan Syawal. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah adalah bersungguh-sungguh, berterus-menerus, dan kokoh dalam berakidah dan konsisten dalam ibadah. Maka di dalam Al-Quran surat Hud ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka berpeganglah, berjalanlah teguh di jalan Allah yang benar, seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga kepada orang yang bertobat bersamamu. Wala tataghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Setelah istiqomah, yang kedua adalah istikharah. Ketika kita berucap, kita berbuat, selalu mohon petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ucapan kita dan perbuatan kita tidak merugi ataupun tidak merugikan orang lain. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia adalah dibatasi dengan adanya undang-undang IT. Dan yang untuk masalah agama adalah dibatasi tentang adanya aturan-aturan agama Islam. Maka beliau baginda Muhammad SAW menyarankan, apabila kita tidak bisa berucap dengan baik, maka lebih baik kita untuk diam. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicara dengan baik. Apabila tidak baik, maka lebih baik adalah diam. Riwayat hadis Bukhari Muslim. Maka para hadirin rahimakumullah, muslim yang benar adalah selalu berhati-hati, selalu berpikir berkali-kali sebelum berucap dan melangkah, agar nanti kita ucapan dan kita tidak rugi, baik di sisi dalam bermasyarakat ataupun di sisi dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istighfar. Kita selalu mawas diri setiap saat bahwa manusia adalah tidak ada yang sempurna. Setiap manusia ada salah, baik itu salah sengaja maupun salah yang tidak disengaja. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, seandainya engkau dosanya seluas lautan dan setinggi gunung, namun kalian mau mendekat kepadaku, mau istighfar, mau bertobat dan tidak mengulangi lagi serta mengganti hal-hal yang baik, maka dosa kalian akan aku ampuni. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, tidak ada hal yang terlambat untuk memperbaiki diri kita jadi orang yang baik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesalahan bersama manusia. Ini jelas baik secara individu ataupun kelompok ataupun berorganisasi, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Namun perintah Allah wal afina 'anin nas, kita diperintahkan untuk memaafkan kepada orang lain yang bersalah. Rasanya akan sulit sekali karena manusia ada punya ego dan harga diri. Maka hal-hal tersebut perlu kita hilangkan, karena perintah Allah, walaupun orang yang telah mencelakai kita, orang yang telah menyalahkan kita, tetap kita sebagai orang yang beriman harus memaafkan kepada saudara kita yang bersalah, walau saudara kita belum minta maaf kepada kita. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat. Ibadah amalan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita bisa dipertemukan kembali
pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa anwat. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إني وجهت وجهي
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. وهينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وأنت عليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا سبحان الله والله الحمد لله رب العالمين الله أكبر له الملك وله الحمد والإليه وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل الخير لك الدين وعافية الجسد جد العلم والمسلم وهو الفضل ورحمة بالله وتبارك اللهم تعالى وإسلام عظيم وحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. sholat Jumat Masjid Haji Al-Abdul Masjid Pelayanan Publik